अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ारून अली है। मैं वो हूँ जो फेरी टेल्स नहीं लिखता, बल्कि ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों को अपने अल्फाज में बयान करता हूँ। कभी मैं रेडियो की एक आवाज़ बना, कभी एक भाई जिसके कंधों पर 5 जिंदगियाँ थी, कभी वो आदमी जिसे दुनिया ने गलत समझा, और कभी वो जो सब कुछ होने के बावजूद टूट गया। मैंने मोहब्बत को खूबसूरत भी लिखा है और ख़तरनाक भी, क्योंकि मैंने इसे दोनों तरह जिया है। मेरे किरदार बहादुर नहीं होते, वो बस खामोशी से सहते हैं। शायद इसीलिए कि मैं खुद भी चीखने से ज़्यादा सहने पर यकीन रखता हूँ। अगर मेरे लफ्ज़ चुप जाएं तो समझ लीजिए वो सच थे, और मैंने वही लिखा जो मैंने खुद जिया। आज मैं आपको हर नॉवेल के ज़ारून से मिलवाऊंगा। मेरे पहले नॉवल में मैं एक आरजे था, एक ऐसी आवाज जिससे लोग चेहरा देखे बगैर मोहब्बत कर बैठते थे। मगर मैंने मोहब्बत सिर्फ एक लड़की से की, दिल से, टूटकर, हदें पार करके। जब उसके घर वालों ने मुझे ठुकरा दिया तो मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने उसे अगवा किया, उससे शादी की और उसे इस जुनून के साथ चाहा जिसके किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। ये नॉवल मेरा स्याह आगाज था, मोहब्बत की एक ऐसी कहानी जो हर हद पार कर गई, और मैंने उसे इसी तरह लिखा क्योंकि कभी कभी एक लिखने वाले का पहला रूप सबसे ज्यादा जुनूनी होता है। मैं इश्क़ ज़ार की तशहीर लिख नहीं सकता, ख्वाब लिखता हूँ ताबीर लिख नहीं सकता। अजीब शख्स हूँ ज़ारून मैं ख्वाबों की, असास लिखता हूँ तामीर लिख नहीं सकता। मेरे दूसरे नॉवल में मेरे पास सब कुछ था, दौलत, मकाम, आराम और सुकून। जिंदगी सेट थी, काबू में, काबिले अंदाज़ा। फिर मोहब्बत मेरी दुनिया में दाखिल हुई। पहली बार मैंने सच्ची मोहब्बत की, बगैर खौफ, बगैर खेल, बगैर खुद को छुपाए। मुझे यकीन था कि मोहब्बत काफ़ी होगी। मैं गलत था। उसके वालिदैन ने मुझे कबूल नहीं किया, इसलिए नहीं कि मुझ में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए कि कभी कभी किस्मत लोगों से पहले फैसला कर लेती है। उन्होंने हमें जुदा कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, मुकम्मल तौर पर। मैंने उसे खो दिया, और उसके साथ ही वो सुकून भी जो कभी मेरा था। मैं टूट गया, ना शोर के साथ, ना ड्रामे के अंदाज में, बल्कि इस तरह जिस तरह सिर्फ मजबूत लोग टूटते हैं। इस टूटने में कोई साथ रहा। अरहम, मेरा वाहिद और सच्चा दोस्त, मेरा बेहतरीन दोस्त, मेरे राजों का अमीन, वो जो मेरी खामोशी, मेरी झुंझलाहट, मेरे बदलते मिजाज बगैर एक सवाल किए समझ लेता था। वो सिर्फ मेरे अच्छे दिनों में साथ नहीं था, वो मेरे साथ खड़ा रहा तब भी जब मेरे पास खड़े रहने को कुछ नहीं बचा था। मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा कभी मोहब्बत नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद से नफरत हो चुकी थी, यकीन से भी। मगर किस्मत के पास मेरे लिए एक आखिरी सबक था, क्योंकि कभी कभी जिसे आप खो देते हैं वो आपकी कहानी का इख्तिताम नहीं होता। कभी कभी वो नुकसान आपको तैयार करता है उस हमसफर के लिए जिसे पाना आपकी तकदीर में पहले से लिखा होता है। इश्क़-ए-ज़ार दिल टूटने की कहानी नहीं है, ये उस मर्द की कहानी है जिसके पास सुकून था, जो मोहब्बत में उसे खो बैठा और फिर इतना मजबूत बन गया कि दोबारा मोहब्बत कर सके। सुकून क़ल्ब। मेरे तीसरे नॉवल में मैं ताकतवर नहीं था, मैं अमीर नहीं था। मैं एक गरीब पठान घराने से था, जहां ख्वाबों से पहले जिम्मेदारियां आती हैं। मेरे वालिदैन पहले ही दुनिया से जा चुके थे
اور غم منانے سے پہلے ہی میں سرپرست بن گیا۔ 5 بہنیں مجھے اس طرح دیکھتی تھیں جیسے بچے سائے کو دیکھتے ہیں۔ نہ میرے پاس نوکری تھی، نہ میرے پاس جواب، میرے پاس صرف صبر تھا۔ تب میں ایک امیر گھر میں داخل ہوا، مہمان بن کر نہیں بلکہ ٹیوٹر بن کر۔ اس کا نام نور تھا۔ وہ سب کچھ تھی جو میری زندگی نہیں تھی، محفوظ، نرم، جدوجہد سے انجان۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی، اور سچ یہ ہے میں بھی اسے چاہنے لگا۔ مگر کچھ محبتیں زندہ دفن کر دی جاتی ہیں۔ میں نے اسے ٹھکرا دیا، اس لیے نہیں کہ وہ کافی نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ میں کافی نہیں تھا۔ کیونکہ جو مرد کندھوں پر بہنوں کا بوجھ اٹھائے ہو وہ گرنے کی اجازت نہیں رکھتا۔ پھر ایک اور مرد آیا، امیر، قابل قبول، چنا ہوا۔ نور نے شادی نہیں روکی، وہ زور سے نہیں روئی، وہ بس خاموش ہو گئی۔ نکاح کے دن وہ مرد غائب ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے ایک فون کال، مہمانوں سے بھرا ہوا گھر اور ایک باپ ذلت کے کنارے کھڑا۔ تب اس کی دادی نے مجھے فون کیا۔ انہوں نے کہا، اب صرف تم ہماری عزت بچا سکتے ہو۔ میں نے انکار کر دیا، کیونکہ کسی سے محبت کرنا ہمیشہ اسے چن لینے کا نام نہیں ہوتا۔ مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ خاموشی کبھی کبھی خوف سے بھی بڑا جرم ہوتی ہے۔ تو میں چلا گیا، محبوب بن کر نہیں، ہیرو بن کر نہیں، بلکہ ایک ایسے مرد کے طور پر جس نے آخر کار ذمہ داری اور محبت دونوں کو ایک ساتھ چن لیا۔ میں نے نور سے شادی کر لی۔ زندگی آسان نہیں ہوئی، مگر سچی ہو گئی۔ مجھے کام مل گیا، میری 2 بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، 2 ابھی بچے تھیں، اور ایک اب صرف ایک یاد تھی۔ یہ کہانی رومان کی نہیں تھی، یہ اس سکون کی کہانی تھی جو صحیح فیصلہ کرنے کے بعد ملتا ہے، چاہے وہ فیصلہ پہلے آپ کو توڑ ہی کیوں نہ دے۔ وہ سکون سکون قلب کہلاتا ہے۔ اور زرون علی نے مجھے ایک قیمتی سبق سکھایا، محبت واحد جذبہ نہیں ہوتی، ذمہ داری بھی محبت ہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ میرے چوتھے ناول میں نہ غریب تھا نہ امیر، میں صرف ایک عام سا یونیورسٹی کا طالب علم تھا، خاموش، شائستہ اور لوگوں کے فیصلوں سے ڈرا ہوا۔ میرے گھر میں ایک معصوم کزن رہتی تھی، نور۔ تقدیر نے اسے یتیم کر دیا تھا اور سب نے اسے ناپسند کر دیا تھا سوائے میرے والد کے۔ ایک غلط فہمی کافی تھی کہ میری خاموشی ایک جرم بن گئی۔ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اسے خود سے دور کر دیا اور بدلے میں اپنی روح کھو دی۔ معاشرے نے بدترین بات مان لی، میرے گھر والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور میرے والد میرا بوجھ اٹھائے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی آخری خواہش مجھے ایک ایسی شادی میں جکڑ گئی جو محبت پر نہیں، نفرت پر کھڑی تھی۔ میں نے اسے تکلیف دی کیونکہ میں خود کو معاف کرنا نہیں جانتا تھا۔ وہ خاموشی میں سہتی رہی، اپنا درد ایک ڈائری میں لکھتی رہی جسے کوئی پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ تقدیر بے رحم تھی، مگر سچ صبر والا تھا۔ جب میں نے آخر کار اس کے لفظ پڑھے تو مجھے احساس ہوا اصل اذیت صرف اس کی نہیں تھی، وہ میری بھی تھی۔ یہ کہانی ہے فیصلوں کی، ظلم کی، پچھتاوے کی، اور ایک ایسی تلافی کی جو بہت دیر سے آئی، مگر اتنی دیر سے بھی نہیں کہ محبت کو بچایا نہ جا سکے۔ یہ ناول لکھتے ہوئے مجھے خود درد سے گزرنا پڑا، کیونکہ اس زرون علی نے مجھے یہ سکھایا، کبھی کبھی دنیا کو الزام لگانے کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی آپ کی خاموشی ہی آپ کی سزا بن جاتی ہے۔ یہ زارون علی مختلف تھا، ایک ماہر نفسیات، دلوں کا معالج،
एक ऐसा मर्द जो दिलों को अंदर से ठीक करता था। रोजाना लोग मेरे सामने बैठते अपनी कहानियां लिए जो उन्होंने कभी जुबान पर नहीं लाई थीं। मैं सुनता उनके खौफ, उनके जुर्म का बोझ, उनके जुनून को, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक खतरनाक हकीकत जानी। दूसरों को ठीक करना आपको अपने जख्मों से महफूज नहीं रखता। जितना मैं दिमागों का इलाज करता, अपने जख्म उतने ही गहरे दफन करता गया। मैंने सीखा कि खामोशी कैसे काम करती है, सदमा कैसे छुपता है, दर्द किस तरह अपना रूप बदलता है ताकि जिंदा रह सके। मैंने टूटे दिलों का इलाज किया और कभी कभी मैं खुद उनसे ज्यादा टूट जाता। जुनून मेरा खराज तहसीन था उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी दूसरों को ठीक करने में गुजारते हैं और खामोशी से खुद बिखरते रहते हैं। मेरा आखिरी नॉवेल, सबसे ज्यादा दर्दनाक, सबसे ज्यादा नाकाबिले फरामोश। इस कहानी में मैं एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। मेरे पास आसाइश थी, दोस्त थे और एक मुस्तकबिल था। यह सब उस रात तक था जिसने हर सिमत बदल दी। अरहम मेरी रूह का एक हिस्सा था और उस रात मैंने खुद को भी खो दिया, जिस रात अरहम को कत्ल कर दिया गया। कुछ नुकसानात चीखते नहीं, वो खामोशी से आपके अंदर बैठ जाते हैं और फिर कभी नहीं जाते। मैं सांस तो ले रहा था मगर मेरे अंदर कुछ पहले ही रुक चुका था। फिर तशखीस हुई, कैंसर। ये लफ्ज मुझे नहीं डरा सका। मुझे जो चीज डरा गई वो ये था कि मेरे साथ रहकर मैं किन लोगों को तकलीफ दूंगा। नूर मुझसे मोहब्बत करती थी और पहली बार मोहब्बत नरम थी, सच्ची थी, बेगर्ज थी। इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि मैंने मोहब्बत करना छोड़ दी, बल्कि इसलिए कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करता था कि उसे मेरा मिटना देखने ना दूं, और ये कि किसी का हाथ थाम कर उसे भी अपने साथ कांटों भरे रास्ते पर चलाना मेरे असूलों के खिलाफ है। मैंने अलविदा के बजाय खामोशी चुनी, कमजोरी के बजाय फासला। यह नॉवेल मौत की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की कहानी है जो छोड़ने के लिए चाहिए जब ठहरना खुद गर्जी बन जाए। मैंने अपने आखिरी दिन खत लिखते हुए गुजारे, ऐसे खत जिनके बारे में मुझे मालूम था कि वो कभी पढ़े नहीं जाएंगे, और आखिर में मैं मर गया। ये ज़ारून अली मेरा सबसे खामोश रूप था, वो रूप जिसने ये समझ लिया कि सबसे खूबसूरत कहानियां भी किसी न किसी मोड़ पर ख़त्म हो जाती हैं, और ये कि कभी कभी मोहब्बत छोड़ देने से साबित होती है।